أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري، ثم إلى روح العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي، ثم إلى روح العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني سمن المدني، ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان، ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقر البنجري، ثم إلى روح زين بن عبد الغني وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ومعلمينا، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والمعون على دين الإسلام والمعون على دين الإسلام والمعون على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان لجاه سيدي ولد أدنى، وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما نولي سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. Kemudian jazam, itu bahasa tauhid beliau. Arti jazam itu i'tikad yang sudah pasti. Itu jar Habib Utsman ada 4 bahagian beliau. Jadi kita sebelum mengenal Allah itu dibagi sidin dulu. Akidah kita nih, keyakinan kita. Jaka bahasa orang Bali jazam naranya. Jadi ini dibagi sidin berapa? 4. Pertama adalah ma'rifat. Yang kedua adalah taklid sahih. Yang keempat adalah jahil murakkab. Yang ketiga jahil murakkab. Yang keempat adalah taklid batil. Lalu apa arti ma'rifat jasidin ini? Keyakinan orang itu. Arti ma'rifat menurut Habib Utsman di sini adalah kita nilah muafakat
bahwa itu benar. Sesuatu itu benar beliau tapi kebenaran itu beliau kita tunjang lawan dalil. Bila ini benar, dalilnya ada, itu narannya menurut Habib Usman adalah ma'rifat narannya. Nah, beliau artinya contoh jar kita nih jaka orang ambilakan beliau lah. Allah ini jar kita ada. Dalilnya apa gurunya? Kalau itu anunya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada karena dia menciptakan langit dan bumi. Karena setiap sesuatu itu beliau ampun maaf pasti ada nama Allahnya. Nah, makanya ini narannya makrifat narannya. Nah, contoh pulang kita di lain dari luar itu, nah pulang kita beliau ampun maaf. Kenapa guru jadi sembahyang itu disuruh? Ini perkara yang benar. Ya kalau boleh anunya, apa dalilnya? Karena Nabi menyuruh. Nah, apa jadi anunya? Bila orang kada sembahyang, ada akibatnya. Nah, lalu Nabi mengusahakan beliau di zaman dahulu sampai zaman sekarang. Beliau itu bila orang kada sembahyang, jar Nabi, ya kalau itu nah, bila orang itu kada sembahyang, dia akan berbahaya kena pada saat kematiannya. Pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Ibnu Abbas beliau lah. Ketika itu jersidin aku melihat orang-orang ni lah nang kada mau sembahyang tu. Satu jersidin kenapa beliau? Ketika hendak meninggal dunia. Allah berikan apa siksaannya beliau lawan orang itu. Karena dia tidak mau sholat sama sekali beliau dunia. Satu beliaulah ketika akan meninggal dunia, mukanya dirubah oleh Allah menjadi hitam pekat beliau. Dari kita tuh beliau ampun hitam kayak aspal. Nah, apa sebabnya di zaman Nabi itu beliau? Sebabnya adalah dia tidak mau sembahyang. Jadi sampai kada bertaubat lagi lawan Tuhan. Nah, ya kalau boleh ini lalu yakin kita melihat nangka ini beliaulah ampun maaf orang nang kada mau sembahyang di zaman Nabi nangka ini sudah Tuhan maulahkan. Lalu akhirnya beliaulah di situ Nabi berdoa, ya Allah jangan kau beri malu lagi. Ini adalah umatku keda. Jadi siapa-siapapun ya kalau boleh ampun maaf ketika dia tidak sholat beliaulah jangan diperlihatkan waktu kematiannya. Tapi sesuatu yang sudah gaib di mana anunya beliau di dalam kuburnya kena dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala bila kada sampat bertaubat. Nah, ini dalilnya. Nah, ja orang bahari itu nah. Lalu kita nangkai di caranya kayak apa anunya? Lalu kita berhati-hati dalam hidup. Mudahan kita termasuk orang nang sabar menjaga sembahyang. Makanya orang sabar kita sembahyang di beliau. Mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dahulu itu beliau maaf lah orang nang ahlu Quran dijamu Tuhan juga beliau. Nang inya hari-hari baca Quran beliau lah dijamu Tuhan. Kenapa beliau? Sampai di dalam kubur diberi oleh Allah beliau bakaramah. Makanya di zaman dahulu ada kisah beliau. Ini kisah dari Qais bin Mu'ad. Satu ketika jersidin aku melihat orang yang berkemah. Limbah berkemah beliau lah kada sapa malam. Limbah tengah malam beliau kuriakan kubur itu. Kuriakannya apa beliau? Dia membaca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Jadi orang berkemah ini bingung. Iya kakak ada ini. Iya kakak ada ini anunya. Suara ini didekati orang berkemah tunggal ikungan. Ternyata betul. Komplek pekuburan ini orangnya rata-rata semuaan banyak membaca Quran. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam itu kuriakan beliau membaca surah Tabarak. Kayak apa juga hebatnya orang yang di dalam kubur ini.
Setelah itu beliau menunggu siang, jadi rami pembicaraan lawan orang-orang berkemah beliau. Isu kita melapor lawan Rasulullah. Ujar ujar uban berkemah nelannya, karena Rasulullah masih ada di zaman itu beliau. Kita lapor lawan Rasulullah. Besoknya berdapat di masjid lawan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Nabi? Baik-baik aja. Lalu adakah yang ditanyakan ya Nabi? Pinanya ada keperluan? Inggih ya Rasulullah. Ulun ada keperluan. Malam tadi ulun ya Rasulullah langsung aja menceritakan nampian. Kami berkemah. Limbah berkemah ya Rasulullah. Tiba-tiba tengah malam kuriakan ya Rasulullah membaca surah Al-Muluk semua. Lalu menurut engkau ya Rasulullah, apakah benar? Apakah suara setan itu? Ulun hendak mengatakan pian langsung. Apakah suara setan itu? Apakah suara orang itu benar? Lalu apa jawaban Rasulullah? Ujar Rasulullah, betul. Itu adalah suara dari mereka-mereka yang selama hidup dia darah dagingnya adalah selalu membaca Al-Quran, terutama surah Al-Muluk beliau. Sehingga sampai dalam kubur maka itu beliau anunya. Begitu tengah malam baca ya kalau beliau kita aja bukaan kita di Banjarnya kalau beliau amun rumah kita tahu malam-malam kuriakan ya kalau beliau ampun maaf kuriakan beliau ampun maaf anunya. Nah ini beliau yang ampun maaf anunya. Jadi kadang-kadang Allah memperlihatkan nangka itu sebab kenapa beliau anunya selama hidup orang ini beliau dia Quran dibacanya terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Dibacanya surah Al-Muluk beliau. Itu yang terjadi. Mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah tua lawan Tuhan tu dalilnya ada beliau lah. Lalu lawan Tuhan kita beliau ampun maaf. Kada ada apa-apa lagi kita lawan Tuhan tu baik-baik kita. Bila sudah sampai ya Allah beliau ampun maaf anunya nina waktu mudahan kau sembahyang. Nah bila kita berrezeki mudahan kita kau bersedekah ya kalau boleh ampun maaf anunya bila kita ada waktu membaca Quran kita bila ada batis kau melangkah mudahan kau ke masjid kita boleh ampun maaf kalau pindah umur habis kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun boleh ampun maaf tina pengumuman tiga kali sudah ada ya kalau satu kemarin nilainya rojuun ya kalau beliau meninggal dunia berapa umurnya 38. Nah ya kalau boleh ampun maaf tadi anunya dalam pagar tadi meninggal pulang boleh kemarian jadi ini berselang pulang telok tiram dalam pagar pulang. Nah ya kalau boleh tadi besokan tadi pulang ya kalau boleh ampun maaf ini umur habis sudah jadi pelajaran kita disebut sing beliau lah ampun maaf kapan lagi kita mentauhidkan Tuhan. Nah itu aja boleh ampun maaf. Jadi ada yang menguasai awak kita nih makanya jangan menguasai awak kita nih hati-hati kita ya kalau boleh ampun maaf. Jadi selama kita sehat mudahan kita dalam ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ada kesempatan mudahan dalam kebaikan terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau suatu umat ya Tuhan mengambil selesai sudah makanya ulang pun maaf itu tadi adalah belum undangan nang dalam pagar Muhammadnya tadi umur 39 setahun dia selisihnya jadi anu kemarin berapa orang kita 38 nang anu tadi meninggal nang anu tadi tetangga kita tadi lah 38. Nah 38 kalau beli ampun maaf habis kalau saya nyangkalah benar ya kalau beli ampun nyangkalah hanya tadi mendapat ya kalau nang hari tadi ya kalau nang umur habis ada aja kalau Tuhan mau lahkan sebabnya ya kalau beli ampun maaf satu mata sebabnya tu beli ampun maaf Tuhan mau lahkan makanya jar ulang ampun maaf kalau orang tu soleh tu beli melihatnya satu mata aku yang diuji Tuhan ada nang masuk angin aja beli aduh sakitnya ulun jar aduh masuk angin dada sakit banana kada siapa meninggal beli ampun maaf ini orang Pakauman tadi orang Pakauman beli ampun maaf ini orang Pakauman
membagi wadah, sini menjual wadah beliau yang benar. Jadi wadah tiap warung diantari, ya kalau beliau. Jadi mantari tadi, orang pekong mantari. Jadi tiap warung mantari. Nah, untung mantari ya kalau beliau tuntung sini sudah, tuntung sini sudah, tuntung sini sudah. Habis beliau datang ke rumah. Anu jar, rasa anu bana sudah, rasa kada kau bidak, rasa kada meninggal. Nah, ayo ampun maaf. Habis kalau Sidin sendiri itu beliau kada merasa nampun maaf anunya nana. Ayo membagikan aja nana. Membagikan untung bagi wadah nana. Nyuruh Pak Kauman tadi jamaah mutakin beliau pun maaf nana. Hanya guru tadi membagikan wadah nana. Ke warung-warung nah bagi 20, sini 30. Ya kalau 20 ampun maaf anunya nana. Betul sampai ke rumah. Ya kalau beliau anunya sakit dada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita maulah mengingkari berarti ada Allah kalau beliau berarti ada Allah kalau menugaskan anak-anak jangannya kalau kita ini hidup anak panjang ya, tapi Allah nang anu lawan kita nah jadi oleh karenanya di sini pelajaran tauhid kita beliau ampun maaf tidak ada yang besar kecuali Allah beliau lalu dalil itulah yang membawa kita beliau kenapa anunya seyakin-yakinnya kita kada kau berdaya lagi apa-apa beliau kecuali semuaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kalau orang Batak itu ampun maaf beliau ini garing pian ya. Ada nak Habib tu paham ke beliau lah. Aku jar sidin kada bergantung dengan obat. Diambil sidin banyak beliau. Makanya Nabi bila engkau sakit tu baca A'udzubillah Bismillah a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa auhadir. Itu tanda beliau ampun maaf. Bila kita sakit di sini ya kalau beliau ampun maaf. Jika kita baca bismillah a'udzubillah wa qudrati min syarri ma sapuakan jenab. Embah kamu tenang sakit ning itu. Bismillah a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa auhadir. Seandainya sakit di sini nah bacakan 7 kali bila tiup nah sapuakan di sini insyaallah hilang. Ampun maaf beliau itu suatu ketika terjadi beliau lah ada seekor kuda beliau ampun maaf anunya kuda ini kada mau makan kada mau minum beliau ampun maaf anunya lalu ujar sahabat ya Rasulullah ini kuda kada mau makan kada mau minum ya kalau beliau anunya nih ujar Rasulullah garing kuda ini ya kalau beli anunya sudah sedang dimakan disuntik apa-apa tak semua pindah kada ada perubahan karena apa ijannya ini lalu diucapkan Rasulullah diucap oleh Rasulullah dibacakan Rasulullah kuda kan kada kau bacaan kalau ini kuda aja kuda aja dibacakan oleh Rasulullah Bismillah a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru ditiup 7 kali beliau sapuakan beliau limbah disapuakan karena sakitnya itu beliau kuda itu langsung sigar nah ya kalau beliau ampun maaf langsung sigar beliau ampun maaf makanya kita nih beliau ampun maaf itu nang Nabi menyuruh beliau bila awak nih pina garing nah pina kada nyaman tuh beliau ampun maaf tuh nah lalu kenapa jadi kita disuruh membaca itu beliau karena kita bergantung lawan Allah ya kalau beliau nah jadi kita bergantung Allah lalu kita membaca kalau awak panas di saat belum terjadi madaikan bila awak panas di saat belum terjadi awak dipinang panas benar ya kalau boleh anunya maka bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas jadi begitu tiupakan sapuakan ke seluruh awak ini atau ditiup lawan nanuna ya kalau boleh insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala guru bangil beliau ampun maafkan lah orang hebat lawan Tuhan ya kalau beliau jadi ada orang sekumpul itu beliau lah sidin ini anu jantung ini apa tuh benarnya ring lah nah bering jadi dia dokter pian ini Pak harus bering nah jadi sidin berobat di Jakarta berapa harga ringnya itu beliau itu zaman guru bangil itu lah jadi berapa 10 tahun lewat sudah Muhammad lah harga ringnya ini beliau ring jantung nih nanunya sebutingnya Muhammad 80
80 juta. Jadi dua itu 160 beliau. Namun sudah orang bering itu beliau, dan setahun sekali aja daya tahannya. Nah anunya. Jadi bila orang bering itu setahun aja umurnya beliau anunya. Limbah itu dilaksanakan. Ya kalau beliau sudah bering orang itu beliau. Jadi pas anak mengganti Muhammad sudah 2 bulan lagi datang kepada guru bangil. Ulun nih guru bangil sudah bering jantung ulun. Kenapa juga guru bangil anunya? Iya ulun di ngalih benapas, berjalan ulun terhingal-hingal. Ya kalau boleh ampun anunya, limbah itu oh iyalah juga guru bangil anunya. Inggih guru ulun. Jadi ulun ini 2 bulan, 3 bulan dalam 2 bulan. Ini ulun ke Jakarta pulang. Ulun harus ganti ring nih nah. Harga ringnya guru 80 juta. Jadi hidup ulun setahun sekali itu ulun membayar 160 juta. Ya kalau boleh ampun anunya. Oh iya aja guru bangil. Ambil sidin aqua mana aqua. Ya kalau boleh ampun. Diambil sidin aqua. Angkat sinonton. Doa sinonton. Berani nunung. Untung habis minum sedikit. Sisanya saya sapuakan. Sampai setahun, 3 bulan pulang, 4 bulan pulang, sampai setahun kemudian kan berganti-ganti lagi. Kan berganti-ganti lagi. Nah, ayo beli ampun maaf anunya. Nah, ini kan orang lawan Tuhan. Ya kalau beliau luar biasa diberi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu nah pulang Habib Soleh Tanggul beliau. Habib Soleh Tanggul, ya Habib Soleh. Ulun ini penyakit Habib Soleh sudah kronis. Ujar dokter, ulun ini menurut keterangan dokter tuh 2 bulan aja lagi hidup ulun. Penyakit kenapa aja Habib Soleh? Banyak kanker, liver, jantung. Mandam Habib Soleh mendengar itu aja bismillah. Ambil situ. Berdoa Tuhan. Beliau alhamdulillah beliau mbah pulang dari situ beliau mulai awak benyaman. Sebulan kemudian benyaman terus. Sebulan kemudian benyaman terus beliau. Sehat wal afiah beliau nyana. Berkat doa Habib Soleh Tanggul lawan Tuhan. Ya kalau beliau ampun maaf. Ulun kada usah ngalih-ngalih beliau ampun maaf luna. Ulun ini berikhtiar beliau lah. Anak yang kedua Muhammad teh. Ya kalau ulun bisa anak bebinian misalnya ya kalau beliau menceritakan mafian. Berdoa pindah macam-macam sudah ulun pindah kada jua ya kalau beliau dan kalau bisa anak jur ya kalau beliau alhamdulillah bisa anak. Yang kedua pulang mudahan anak lelakian jur. Benar tuh orang nih anak bebinian terus mudahan jur anak lelakian. Lalu ulun disarankan oleh Habib Nizar Yunus Sidin datangi Kembelang ke wadah Habib Soleh Tanggul. Dia punya anak kesayangan daripada Habib Soleh Tanggul namanya Syarifah Fatimah. Beliau itu adalah orang yang pernah melihat Rasulullah. Berdapat Rasulullah, setelah Rasulullah berdapat mata Sidin buta kembali beliau. Jadi Sidin berjanji bila sudah berdapat Rasulullah mata Sidin jangan dilihatkan lagi. Ya kalau beliau cukup sudah melihat Rasulullah mata ini buta. Akhirnya buta beliau. Lalu Sidin ini beliau itu anak kesayangan daripada Habib Soleh Tanggul. Nah, lalu jarul apa anunya? Pertama jar Sidin Yunus Madayulun Nizar. Itu ada orang dari luar negeri. Dia kehilangan suaminya 20 tahun. Kada ada kabar ganunya beliau. Setelah dia minta doa kepada Syarifah Fatimah, minta doakan Allah padahal agamanya Kristen. Ya kalau boleh anunya. Cuma orang minta doa sih, berdoa beliau sekali isuk datang beliau ampun maaf. Nah, masuk Islam akhirnya orang luar negeri ini beliau ampun maaf anunya. Yang kedua ulun beliau ampun maaf. Ya Syarifah, doakan ulun mudah-mudahan ulun punya anak perempuan, anak laki-laki. Ulun berhajat anak laki-laki. Oh iyalah Sidin Syarifah. Siapa nama kamu Sidin? Muhammad Yunus. Ya kalau boleh anunya. Orang mana kasakannya? Kamu orang Banjar ya ampun maaf. Aku sini. Ya kalau boleh anunya.
itu berdoa sih angkat mata sih ke atas beliau. Nah, itu beliau mengangkat ke atas beliau tangan sini. Al-Fatihah di sini. Betul Al-Fatihah beliau nanya. Kamu minum ya. Ini minum kamu. Separuhnya untuk istrimu. Separuhnya untuk istrimu. Ya kalau beliau nanya. Walhasil cerita singkatnya beliau. Lalu bini ulun tuh mulai betianan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan. Jadi jar ulun ini sudah diperiksa 7 bulan kan mengetahui lelakian bebinian. Lelakian ke bebinian ya kalau boleh ampun maafkan. Ulun ingat rumah sakitnya Puri Paramita dulu di muka Simpang 3 anu terlalu anu warung haji ya kalau warung haji anu tuh ada kalau di Simpang 3 di anu rumah sakit Puri Paramita itu aja kan punya alat dahulu ya kalau boleh anunya. Jadi ulun periksa beliau limbah diperiksa beliau tuntung anunya anu pajar mana anu suaminya ini masuk kalau pak anak sampian ini perempuan pak perempuan ya jadi lu mantap belum jar ulun hampir ragu-ragu ulun setengah manuk keyakinan ulun beliau nanya dia memang saya kena bapak jujur anu menambah umat Nabi Muhammad ya kalau beliau nanya tuntung dia ulun mandam lalu takuni dokter itu dokter julun ampun maaf ulun ini kada paham dokter ini nang pinan nang kempes gitu di mana dokter mengatakan bahwa anak saya ini perempuan. Ya kalau boleh anunya tuh, ini ulu kada paham baik mau kedokteran ini, mengetahui foto nih, nang di anu nih, nang di apa nar? gitu, kada paham kalau beliau kada paham ini cirinya kayak apa pak? Nah, nih pak, coba bapak mendekat sini. Ini pak, ini kemaluannya, lihat ya, ini di bawah nih, ini kemaluannya pak perempuan. Nah lihat kan, garis-garis semua. Jadi kalau lelaki pasti ada pak ini aja pada karena oh iyalah. Nah jadi bapak tuh nalah untuk lebih anu lagi. Nah saya perbesar. Nah pak ini perempuan pak. Tidak mungkin laki-laki. Oh iyalah dok. Sudah. Ya kalau beliau nah kalau pengetahuan dokter begitu sudah saya ngerti. Sudah selesai terima kasih dok atas keterangannya. Ya kalau beliau ampun maaf. Berdia mandam ulun beliau. Sudah beli. Ya kalau beliau 8 bulan 9 bulan ulun periksa pulang. Beliau ulun 9 bulan diperiksa pulang ragu-ragu ke Banjarbaru Muhammad pulang Rajo ke Mantapura hendak namanya beranak ke sana ya kalau boleh Banjarbaru pulang mbak diperiksa pulang Banjarbaru boleh rumah sakit Banjarbaru babinian juga aja sudah ya kalau jadi jar ulun gini aja dok lah kamu sudah bismillah jadi pas aja tak bandar nang dokter di Banjar ya kalau beliau ampun maaf anunya lalu setelah itu beliau lah badia mandam jadi dok anu kapan ini karena kelahirannya jadi ini Pak Ai kurang lebih 10 hari lagi lah bapak kena kesini kena jangan lebih pada itu ya kalau beliau melahirkan ini jadi ini anu Pak anu pusatnya agak tak anu Pak talilit ini mungkin operasi Pak ini tidak mungkin juga ayo ya sudah ya kalau beliau nanya bismillah beliau Allah ampun maafun tolong ayo sudah hari itu jam 11 tulak menuju ke dokter ya kalau beliau nanya habis itu tuntung sekali itu apa yang terjadi beliau sebelum ulun beliau anu melahirkan bini itu beliau ketemu Habib istri Habib Muhammad Al-Haddad Sangeng beliau mbak melihat anu bini ulun tuh oh ini anaknya laki-laki kayak itu mandem belum ulun beliau mandem belum ulun jadi mandem bujurnya pada dokter beliau sudah kena kelahiran aja julun sudah imba tuntung beliau lah sudah habis lakukan operasi semua selesai semua sudahnya beliau suaranya garau beliau nah laki-laki nah keluarnya ya nang ataillah beliau nah ya kalau beliau nanya itu berkat siapa beliau nah
ayo secara medis beli ampun maaf nah itulah kebesaran Allah ya kalau beli ampun maaf nah secara medis semua beli madakan babinian beli ampun maaf nah terjadi Allah membedakan ini ulun alami seorang nah ya kalau beli ampun maaf nah ternyata apa lelakian ulun tanya dokternya dok apa anak saya lahir laki-laki alhamdulillah nah ya kalau boleh ampun maaf semuaan pemeriksaan beli itu semua natunya nah inilah jurut kita ada Allah medis itu biar kayak apa aja boleh ya kalau boleh anunya nah tapi belum tentu bagi Allah ya kalau boleh ampun maaf itulah nang naran kita boleh tauhid nih nah itu nang narannya Tuhan tuh kita mencari kebenaran tuh ada dalil berarti Tuhan tuh ada nang mengatur nih nah semuaan biar kayak apa aja boleh ampun maaf anunya amun sejak Tuhan kada kawa beli ampun maaf itulah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala makanya ulun beliau lapar semua tuh di beliau sebuting aja ulun sandarkan lawan Allah aja jadi hidup kita jangan terlalu payah ya kalau beliau bila sampai berjalan sudah sidin juana memberi makan kita sidin juana memberi minum kita beliau sidin ini menghidupi kita pasti memberi makan kita jangan takutan kada makan nah ulah ampun maaf ya kalau beliau nih kita ini kadang khawatir kada makan ya kalau beliau insya Allah makan aja nah selama umur ada lagi ya kalau beli ampun maaf anunya itu akidah kita beli ampun maaf nah makanya ulun pada kanon arti rezeki itu kan nang kita makan nang kita pakai nang kita bariakan itu nang ianya nang lainnya ada tentu beli ampun maaf anunya nah biar duit banyak sekali lagi biar duit banyak belum tentu seorang memakannya nang ianya nang sudah ditentukan oleh Allah jualan kita makanya Allah ampun maaf di rumah aja tuh ampun maaf ini bemasak namanya bemasak di rumah mamanya beliau ampun maaf sudah bahulum masak sudah sudah program ya kalau bemasak sudah sekalinya ada makan kita nah kenapa dibawa kawan kunjunan makan di warung kita kalau mamanya masak tadi kalau kawan kita munjudan aja nah ada ingat lagi lo mamanya masak di rumah boleh lo kawan munjudan nah kemana makan kita boleh makan nasi bungkus di gambut kalau boleh nah rezeki kita sudah dicatat di sana ya kalau boleh maaf padahal di rumah sudah dimasak oleh mamanya nah itu gambaran beliau itu nah siapa yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala iya nang jar ipin ulun gereja saruan di Wong Solo tapi makanannya kada Wong Solo catatan kalau diundang di Wong Solo baca abse ya kalau gambaran ya kalau bila diundang di Wong Solo berarti makanannya nah ya kalau berarti itu naranya ketentuan Allah sudah nah makanya ampun maaf di sini kalau kita memanukar kalau tauhid itu secara halus nah disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berperan walau bagaimanapun kita bakal hendak beliau ampun maaf sudah kalau Allah menentukan biar nak kayak apa aja ya kalau beliau itulah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala beliau itu hanya satu makrifat yang kedua kena beliau taklid yang sahih kena pulang beliau lah habis kalau nah ya kalau jadi pegamatan kita beliau mudah-mudahan Allah ampuni selesai kita beliau mudahan semua dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala mudahan hadir di sini Allah luaskan rezeki beliau Allah luaskan rezeki diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah segala urusan kita beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudahan anak-anak kita di rumah jadi anak yang solehah beliau dan kalau kita meninggal mudahan dalam keadaan husnul khatimah mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا لطائف التوحيد وخصائص التمجيد انك انت الله الحميد المجيد وعال لما يريد برحمتك يا ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم